Hexagon, diría la nene. ¿Cómo diría Waluigi? Waluigi. Ni me acuerdo de la voz de Waluigi. La de Waluigi es como ¡guau! Y la de Mm, Wario es como ¡guau! sí, es cierto, es más grave la de Wario. La de Luigi es como ¡guau! No, ese es más Waluigi. No sé cómo es Luigi ya. Ándale, así Mario. como Mario. ¡Guau! Me gustaba jugar mucho el Luigi's Mansion, nada más por eso, porque me gustaba cómo hablaba Luigi. Sí, ahí Mario. fue cuando le cambiaron la voz al Luigi, de hecho. Antes era muy diferente, como en el Mario Kart 64. Yeah. Era como Luigi, este po-". Esto post. No, no sé ni Hey, siquiera qué es. post. No tiene nada que ver esto con Metal Gear, pero bueno. Que a lo mejor mañana anuncian Mario Kart 9. Dice el rap. Yo solamente estoy esperando Fire Emblem. ¿Otro Fire Emblem? Ya tiene rato que salió el Treehouse. ¿En serio? Ya tiene como 3 años, ¿no? Creo. No mames, pues cuánto tardó el Treehouse en salir después del Fates. Mm, ah, bastante, pero también salió el Ecos. El Ecos salió cuando creo que ya estaba el Switch, ¿no? No me acuerdo, de hecho. Creo que sí. Ya esos no salieron tan aparte, el Ecos y el Treehouse. Tenía que estar de más tiempo, hombre. Nada, nada. Ya toca. ¿Ni has jugado el Treehouse de todas formas? No, sí lo he jugado, ¿cómo no? Nunca me dijiste que lo jugaste. Ya lo pasé como 4 veces. Ah, no ma. Tengo como 150 horas, algo así. Dale, a mí ya no, los Fire Emblem ya no me llaman la atención. El Fates lo jugué muy a huevo, nomás por la capila. Es que el Face está medio feo. No, sí, yo sé que está feo. Pero, o sea, ni siquiera el Ecos Ajá. me El dieron Ecos no lo ganas de pasaste, jugarlo. ¿verdad? No, lo jugué Oye, llamaste aquí. como 10 horas, yo creo. Pero, no, pues no lo avancé. O sea, y sí lo estaba disfrutando, pero hubo un momento en que dije, ay, no sé. Pues lo curada del Ecos más bien es la historia y como la presentación, como la música y Sí, la el música sí me voice gustó acting mucho. y todo eso. Pero fuera de No, eso, el gameplay está algo pues sí, más o sí, sí. menos. Porque pues es un remake del Gaiden y dejar los mapas iguales. Mm, El Gaiden pues a lo, a pues... lo- a lo poquito que llegué de la historia, pues sí, sí se veía interesante. Te digo, pero pues yo creo que como es que al Fate sí le metí bastante tiempo. Sí, O sea, hasta le metí el tiempo al online, güey. más de lo que... Ya, como le metí yo creo tiempo más de lo que debía, a lo mejor fue como que quedé burnout. No manches, que tiene que usar binoculares el soldado aquí. Ay. Pues estos también tienen nanomachines, ¿no? Oh, No, shit. Ay, la Emma no. se queda aquí acostada. Y eso hace que tarde más. Es que cuente que está No, ya drogado. valió, güey. Yo pensé que eso de las drogas era mentira para no Para que nadar. vayan a pegar. Pero parece que sí es verdad. Pero si viene la Emma, ¿la matan o no? Creo que sí le pueden disparar. Pero no sé si se van directamente contra Ajá, él. exacto. A la bestia. De hecho, ya la están matando. Pero sí le disparan. Güey, está totalmente indefensa, qué Ey, maldito. ¿por qué hacen eso? Bye bye. Bueno, yo el stream pasado al final la maté, así que no puedo. Ey, qué Emma. malditos. Y me da risa lo mucho que se tardan en matarla. Lo mucho que aguanta y las balas. Ajá, ¿por qué no le disparan en la cabeza y ya? Hacen sufrir. Ey, para empezar, ¿por qué se levantaron estos? Los va a matar. En Before en difícil, el radio los levanta. Ey, de hecho deberían hacer eso, ¿no? Si ya saben que los ponen a dormir, les deberían dar como un shock o algo así cuando detecten que están durmiendo. No les decides.
Ah, vibro mucho el control cuando lo estoy jalando. Mira, Emma, te traje un amiguito Te trajo un amiguito. para que juegues con él. Está dormido, no muerto, para que no pienses mal. No, ¿cómo crees que yo voy a estar matando gente? ¿Que no había un guardia aquí? Ahí no. Está cerrada esa puerta, no puede entrar nadie. Hay uno del otro lado. En la entrada del otro lado. ¿Esto no escuchó? Who's there? Enemy sighted. Enemy sighted. Requesting backup. Que ya no había nada, ¿no? No. No lo puedo vender por aquí. Bueno, igual no se van a meter aquí. De hecho, debería poner a Emma aquí. Creo que ahí te puedes esconder. El único, pues, problema o la trampa ahí, pues, era la cámara esa, pero, pues, ya, yo no sé. Ya. Se acuerda la canción esa. Ah, de hecho ya llegó el otro guardia, ¿eh? Es el que te dije. No sé cuál es la condición para que llegue. Oh, creo que es avanzar nada más. Pero es que ese no llega por esa puerta, porque esa puerta... No sé dónde ¿Ya la llegó. reparó entonces? No sé dónde llegó. A ver, Pues- acércate a la puerta. Se supone que no sirve, ¿no? Eso nunca se abre. Ajá. Pero deja checo. Sí, porque pues, te acercas y se ve que pues, están saliendo como que shocks o algo así, porque... No sé. Sí, esta no sirve. Y esta nunca se abre. Pues te llevaría al puente este, al H. Ay. Yeah. Y el Strut. Ay, nunca vas. De hecho, nunca vas a ninguno de estos, ¿no? Es que son los que se hundieron, ¿no que no? ¿No son los que pasaste bajo el agua? No, los que se hundieron fueron estos de aquí. Estos que están como negros, creo que es lo que ya se destruyó, como el puente. Ah, donde está abajo el agua es aquí en este mismo Strut. O donde pasé. Ya no sé si hay más guardias. Pobre Emma. Caí con los cuerpos. Mientras voy a checar si hay más. Ay, creo que ya está libre. Ya. Oh, no sé, ma, que aquí espantan. Lo peor que puede pasar es que le salen por radio ahorita. Sí. Why are you late? Algo así, ¿no? Yeah. Si eso llegara a pasar, creo que me puedes... Oh, ahí viene uno. Shit. Ah, sí, ese es nuevo. Conforme vas avanzando, sí van llegando más. Creo que conforme avanza Emma, ¿no? Ajá, Emma, más que nada, sí. Porque ahorita avancé y no aparecía. Ey, que sneaky. Pero ya se murió. Guays. Kyle. Ay, ¿ahora qué? Jack, is that you? Ay, está en inglés otra vez. Jack, is that you? ¿Eres tú, Jack? Jack, how far do you think No, the Rose. digital Soy control el extends? fantasma de I Jack. don't really know, but it probably influences a lot of what goes on in our everyday lives. Even mundane things like which movies and songs become a hit and what kind of clothes we wear? I think taste La would be the música. easiest thing to manipulate.
I mean, think about the kinds of film and bands everyone wants to go to see. It's Como whatever's si at the viste top eso of the de que charts. según And if the charts are made el up, direct va a salir por el escándalo de Exactly. Gil but Basaner. you can't really control individual No mames, taste. ¿quién Yo está no diciendo creo. eso, güey? Desde en Yeah. Twitter. Y I don't know luego about vi that. un post Friends irónico have que decía always been como about cada que hay un following escándalo the en los Estados leader. Unidos Not sale un nuevo disco de Kanye The age of West. direct personal interaction is over. So is the Ya idea mero of Nintendo le va a word-of-mouth estar communication. dedicando un, Do you have un any Nintendo friends Direct you've met a Gil online? Basara. Huh? O sea, Yeah, para I do. distraer, How ¿no? many? Como si Ajá. fuera If AMLO you o algo count así. only the ones I talk to a lot, I'd say about 20. How many of those have you actually Oh, met? Roses es yo. One or two tops. ¿Yo? Uh-huh. Ok. O sea, That's how it is for everyone, I que guess. tiene más amigos And online even if que... your online buddies had fake Oh. identities and were circulating false information, you'd have no way of knowing. Fake identities? Right. And there'd be no way for you to know for sure. Well, what about people who do meet face to face then? Like Ay, us. William, por eso no te lo tomas en serio Have lo que you dicen ever online. really shown me the She's real me you? for real. I wouldn't For even know real. the real me myself. But you're being That's honest with literally- yourself now. Well, that's how I see it. Well, how am I being honest? I've never seen you show so much feeling. Fear, anger, even a kind of giddiness. It may seem a strange thing to say, but you're living out loud for the first time that I've seen. I'm just trying to get the job done. This is war, you know. I do know that. I'm just saying you're different from your usual restrained self. What about you then? I always want to be Trying open with to you do my job, as much man. as I can. Oh, qué bonito. Ahora lo voy a reiniciar porque está en inglés. En mi PlayStation 2. Este juego salió para PC, lo bueno. Está streameando desde el Play 2. Imagínate. Tendrías que conseguir una caja que convierta la señal AV a HD y luego conectar esa caja a la... ¿Cómo se llama esta madre? ¿La capturadora? A la capturadora y luego configurar la capturadora para que agarre bien los colores y la mamada. Esta vez ya como adivina la ceiba. Listo. Vamos. Que hay un Cypher. Supongo que lo puedo destruir. Algo lejos, pero... Son de metralleta, de hecho. No manches. Nomás falta que aparezcan unos en cuanto saco la EMA. Ok, este puente ya lo arreglaron, ¿no? Sí, antes estaba roto. Ya. Sí, pues era donde estaba, donde se ganó el presidente. Me pusieron unas tabletas ahí. Bueno, si no, no hubiera podido pasar la EMA. ¿Está dormido otra vez? Está dormido. Está viendo algo en el raid de noche. Es el sneaking suit. También. Hace que te veas más nalgón. Como el Snake. Más de lo que ya está. Oye, el Yeah. Snake. En el 4. En el 4. Ey, Se pasó de lanza el Kojima sí Kojima. tiene un fetiche. I'm looking for men's butt. ¿Para dónde es? ¿Para abajo? ¿No te marca ahí el...? Creo que sí, sí. Ese es mi caso. Oh. ¿Qué está pasando? Celular. Qué fácil le eché el coolant a la gema. Creo que nada más ese de atrás. No puede ser, tan rápido llegan los bots. José. ¿Está down? Está vivo. Ok, esas flamas sí se quedan apagadas, ¿no? Sí, eso sí. Porque por ahí pasas con Emos. A ver si no se prenden ahorita.
Uh. Ok, a ver si no hay una trampa aquí. Tengo que asegurarme. Mindy. Este paranoico. Vámonos, Emma. Nunca hay minas puestas en ese tipo de pasillos. Ah, creo que aquí ya se acababa. Eso. Damn it. What's wrong? This door is security level 5. I don't have card 5. Damn. Damn. Giving up already? Ta-da! What the? Are you impressed? You should have told me you had it. Pues sí. Well, the truth is, I just remembered it myself. La cara. La goblina. Una goblin, exacto. Ah, creo que ahí hay enemigos, si cagas. Ah, es verdad. Dos al parecer. Llegaron los narcos. Ay, ¿cómo van a llegar para acá? Oh, shit. Es lo que te iba a decir, córrele porque ya les aviso. Es que no llegaban para acá. ¿Ey, la Emma? Se murió. Se aventó. Pues me mato, dijo. Iba a decir Free Fall y castigo Ah, Free un poquito de Fire. Emma. Listo. Tengo que abrir la puerta. ¿Qué es eso? No sé. Aquí ya se acaba. ¿Por qué tanto aire? Tal vez está corriendo mucho aire por la parte de abajo. Y pues está al vacío esa madre. The void. I have a question for you. What is it? How do you feel about heights? I can't say I like heights. The water's higher on my phobia list. Why? Well, we have to go down a ladder. How far down? Just a little Snake bit. Eater, pero al revés. Why do I feel like we've had this conversation before? How little is little? About 130 feet. Huh. Think you can do it? Would you take no for an answer? How are your legs? Better. The numbness is gone. I can climb down on my own. Okay, follow me. Whoa. Aiden, no hagas eso. What? Bre. Bre. Aesthetic. Imagínate que a la mitad de la bajada de la escalera, por las drogas que le dieron, Ah, se se le adormeciera. afloja el... No, se le afloja el estómago. Oh, no, no. If we don't Brap. hurry, it'll No, be no. lost, we see. No. Pues no necesariamente Brap, pero pues le orinaría la cara otra vez a Raiden. Ah, ok. Please, no. Raiden. Pensé que teníamos I'm más clase sorry. que eso. No, aquí viene la otra parte con el Johnny. Enemy soldiers, gun ciphers. I don't think we're gonna be able to slip past all that. Looks like we Damn. can barely support one person.
How much do you weigh, Emma? Are you gonna ask me how old I am next? If you go alone, I think you can make it across. Ay, qué bullshit. Esta parte. This is Ryden. Do you read me? Yeah, what's up? We've made it to the lower part of Strut L. We'll have to cross the water from here. Can Emma walk? Yeah, she's okay. The pontoon bridge doesn't look too sturdy. Emma's gonna have to cross it alone. Right, the oil fence. There are ciphers and several guards. Ryden, you're carrying a PSG-1, aren't you? Yeah, It's time to play sniper. not bad. This spot gives me a good view of the targets. You're going to have to cover Emma until she crosses to Strut E. I'll get there and provide some support of my own. Thanks. Think you can handle it? Yeah, I know the drill. I faced a similar situation in advanced mode level 4 VR training with the PSG-1. VR. Guess it's better than nothing. Make sure you don't hit Emma. Right now, with Arsenal's boarding in progress, security should be at a minimum. That doesn't mean it's going to be easy. Given the situation, they've probably got claymores in place to make up for the security Ay, hay shortage. claymores, Make sure es you use verdad. Y your en Hard hay thermal goggles. más. Right. Okay, I'm heading for Strut E. Emma, are you reading me? Primero tienes que hacerte las claymores y voltear rápido para ver que no lleguen soldados. What if I fall into the sea? I can't swim. You were doing pretty good a few minutes ago. Okay. you Ya, can creo que do es de it? las partes más Would you difíciles take del no for juego. an answer? No. All right, get going. You'll be fine. Oh my god. Alright, let's go. Jack, is that you? Talk to you soon, Jack. No, no dijo nada. Pero creo que tengo que usar el thermal. Los thermal goggles. Para ver Las las claymore. creo que minas, sí. sí. Estás en... Ay, es Ahí que- luego también tienes ciphers volando. Ya, ya. Bueno, para empezar, tengo que agachar. ¿Tienen los thermal goggles para empezar? Sí, pero se mira bien feo todo. Para empezar, alerta a los enemigos, ¿se hago esto? No. Así que no. Oh, ya. Ay, Raiden, tu pulso feo. Está muy feo para ser de soldado. Está bien caliente la Emma, mira. Bre. Está toda roja comparado con los. Tengo que matar a este. No, que está ahí Nice. arriba ese de ahí. Al cipher todavía no lo des porque tu mozo va a salir otro. Oh, ¿ya la vieron? Ya. La voz de la Emma. Shit. Ya. Ten la mira ahí porque si salen más soldados. Y te digo, los ciphers los No, matas le di una gaviota. Ese cipher sí está más cerca. y hay otro. Sí, salen más soldados aquí. Según yo nomás el Johnny. Yuri, más adelante. Oh, me salió. Vale. Shit, me da una gaviota. Sorry. Sorry, fam. Ni siquiera voy a molestarme en usar las pastillas porque pues no voy a tener suficientes para todo el rato. Ok, una vez que pase ahí atrás creo que ya está salvo. Por ahorita. De los de ahí, sí. Aunque creo que vuelven a salir más, ¿eh? Ah, aquí hay uno arriba. Ya te digo. Shit. Oh, shit. Se me acabaron. Oh, se fue para allá. ¿Ese no era el Johnny? No, el Johnny sale en el otro pilar, en el segundo. ¿Sí? Sí.
Oh, tengo que matar a ese, ¿verdad? Oh, shit. No puedo hacer más zoom, ¿verdad? Creo que ese es el Johnny. No, no es cierto. El Johnny no, de hecho no sale, no lo ves. No lo ves, ¿verdad? No. Oh, fuck. Oh, el Cypher. Oh, ya está muriendo la demás. ¿Dónde está para empezar? Atrásito de uno de esos pilares. Oh, está... Oh, ya lo vi. Bueno, esto no va muy bien. ¿Tiene menos vida, la Emma? Pues ya casi lo matan. No, 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 pero de la completa. Shit. Y creo que 100 Hard tiene menos. Bueno, ya me tomé la pastilla. Ah, se la acabó. Qué rápido. Que debería durar como 1 hora el efecto. No, No, está difícil darle esos claimers. sí. Margot sale más acá. Que nunca vas a poder ser cirujano con ese pulso. I mean, No soy medicina. pues no. Exactamente. Oye, para empezar ni siquiera es mi pulso, es el de Raiden. Estoy seguro que yo podría hacerlo mejor que Raiden. ¿Cuánto pesará el PSG-1? Ay, no mucho, yo creo. ¿Notáis ahí? Y ahora sí, pon el micrófono y te vas a hacer la combo de Johnny. Ay, pero es que tengo que matar a los Cyphers. Oh, güey, ¿ya pasó? ¿Ya? Oh, no mames. Entonces, ¿en cuánto entra? Tremendo rat. Todavía hay Claymores y Cyphers. Oh, shut up. This is ¿Es Snake. todo el zoom Can que you hear tiene? me? Yeah, nice and No clear. sé. I've reached my sniping position on Strut Buena B. pregunta. I'll provide support fire from here. Right. Do me a favor and take out whatever I Ah, el miss. detecto Just vida ahí. call me when you want me to shoot. Oh, ok. Pues ayúdame con las minas, Snake. Tienes que marcarle por el codec. A ver. Snake, I can't handle this alone. Okay, I'll take care of it. I'm going to show you how sniping should be handled. Take a good look. My sniping field will be limited to the area you're watching through your PSG-1 scope. Keep a good Ah. lookout on Emma's surroundings, even while I'm shooting, all right? Bueno. Oh, nadie le dio la mina. Oh. It's nice. Es todo, Snake. Es el Snake, ¿no? Ah, sí. No lo voy a Sí. disparar. Porque sí lo puedes matar y es el game over. Creo que ya se acabó. Ok. Ya cuando llega a la mitad de ese pasillo. Dejaré que se encargue el Snake. Uy. Nice. El BAM.
Tremenda bullshit. Debería estar muerto. ¿O le vibra la mano al Raiden, no mames? No me acordaba que era jugable esto. Ey, ¿por qué no ayuda el Snake? El Snake. A ver, márcale. Ahí sí debería tener más zoom esta cosa, ¿no? Yo me acordaba que... Yo me acuerdo que sí tenía más zoom. Pero Y ¿cómo lo mejor hago? tienes que agarrarlo. Can't go Ey, sí le on. puedes esperar a la Emma también. Ey, tengo que averiguar cómo hacer el zoom porque no... Ay, da. Ya no tengo balas. Adiós, Emma. This isn't happening. E. E. Y tienes que hacerlo otra vez desde el principio. ¿En serio? Sí. Nah. Ah, no. Es el bump. Sí, ya muérete. Ah, bye bye. ¿Por dónde la cuchilló ni se le nota la ropa? De hecho, rasgadura? magia vampira. Tremendo el Snake. Pues no ayudó contra el vamp. Güey, ¿cómo es que él se puede pasar por ahí? Y la Emma está ahí también. Pues se ve como que está cayendo. Supongo que no se querían arriesgar antes. Está muy Pero inestable. fue mala idea. Mínimo hubieran hecho que Raiden pasara al siguiente, ¿no? Al siguiente strat. Yeah. Pero bueno. Raiden, Emma's been stabbed. That bastard. How bad is it? She's conscious, but the bleeding's bad. I'm bringing her over there right now. Raiden, get that disc over here as soon as possible. I'm afraid her time's running out. I'll be there. Damn. Oh, ¿no me teletransportan? Ok. Nada más esa parte, al parecer. Snake, what's your situation over there? Emma seems to be, doing something to GW's defensive capabilities. All we need now is your disc. You'd better hurry. I don't think she's gonna make it. How's the bleeding? She's... Just get over here. You'll find the coast is clear with everybody aboard Arsenal right now. Understood. Sacó por el soldado. Dijo que no había muchos. Ajá. No que no había. Oh, es aquí. Tengo un límite de raciones. Tad. En normal es 5, ¿no? Creo que sí. Oh, ya puedo entrar aquí. Y está la cámara digital. Interesante. EG cámara. Es en el core, ¿no? Yeah. Oh, eso tenía música. Sí. No exploro porque pues no hay nada que me ayude ya. Cypher. De hecho, voy a ser chafa.
Ay, no puede ser. Así es. No puede ser. No. De hecho, hubiera lanzado otra antes de hacer eso. A ver si no se cae, ¿verdad? Ya. Shit. Sí, a huevo. Dispárale antes de que. Ahí está. Ahí está. Si la aventé más lejos. A huevo. Para que no se cayera al mar. Big Brain Moment. ¿Y aquí es un rol? Problemas modernos requieren soluciones modernas. Sí, es un rol. Ok. Ay, es cierto, tengo tiempo. Ay. Cucarachas. Pero, pues, ¿se afectan algo? ¿No? Puedes pasar normal. Pues no está la Emma. No, el problema es con la Emma. Pues sí. Que no le No gusta. sé ni para qué las pusieron. Ah, bye bye. Como siempre, las vendas sobre la ropa. Ah, sí. Momento Resident Evil 2. No querían hacer otro modelo en el que no tuviera la blusa. How's Emma? I think he got some internal organs. We can't stop the bleeding. Damn. How? I'm here. Got the disc. Emma set everything up. Apparently, all you have to do is pop in the disc. That should insert the virus into the AI. Is it working? Just leave it to Emma. What the? An antibody agent? Damn! The connection's been cut. Is the virus upload complete? I don't think so. The count stopped at 90%. Otacon. I don't think Emma's made any mistakes. But A portion of the worm cluster might have been altered after the disc left Emma's hands. by the Patriots? Will the virus still work? I have no idea. Hal, is everything all right? Damn. It's all right. Everything's all right. Good. At least I won't be adding another page to our family's dark history. Yeah, that's right. What if the virus doesn't work? Either destroy that thing, or take out Solidus and his men. How do we get on board? I don't think we can. Unless somebody inside gives us a hand. Hal, I always... What is it? wanted to see you again. Oye, Ima, ¿por qué tiene que matar a todos siempre? You don't hate me? No sé. Never. I never wanted to get in your way. I never wanted to hurt you. I thought that with Arsenal, if I followed in your footsteps, I could be closer. I just wanted you to look at me. Look at me as a woman. Hey, I could never do that. Don't be so honest. Y, It hurts. Sorry. Can I ask you one last favor? Sure. Call me
Pinche Otacon. Siempre llamándole por ese apodo feo. What's wrong with EE? Oh, come on. Otacon. Emma? 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 Answer me. Ah. Ah. I didn't leave you. Because of the accident. Oh, shit, es cierto. I had a relationship with your mother. She seduced me. And it went on. Está súper jodida la familia de Otacon. Machín. My father's death was no accident. He took his own life. It was my fault. All my fault. Forgive me, Emma. Momento Christian. Un momento, Christian. No les des ideas. ¿Qué habrá sido del Christian? Oh, creo que esa fue la parte que me hizo llorar. Cuando lo jugué. Au. A mí es triste que el perico dijera Hal. Attention. Arsenal gear is ready for launch. La voz Evacuate the upper levels del, immediately. del radio. Sounds like they're cutting this area loose. What do you mean? It means we're gonna sink. We have to get the hostages out. What about the camera repairs? Done. We won't Ni be siquiera able me to acuerdo get si el them perico from sale en board. el We'll just have 4 to take o as más many as we adelante. can. My De hecho, sí, no. Lo que te iba a preguntar, ¿sale ¿Estará el en la 4 otra nave? vez? No recuerdo. won't Ah, no. be sí. able to come with us. We will be commencing the countdown shortly. Personnel in the upper levels, head for the evacuation area immediately. Porque está hablando el Gurlocoach y ese güey está muerto. I'm always the survivor. Why, Wolf? Come on. Ni siquiera compares la muerte de Wolf con la de Emma. Otacon, take care of the hostages. What about you guys? We got other arrangements. There's our ride out of here. Anyway, we're gonna have to sink that thing if the virus doesn't work. I should be going with you. You've got your job, we've got ours. You mean I'd only get in your way? Wrong. Only you can save those hostages. Got it? Right. Listen, the two of you won't be able to destroy that thing. Eliminate the enemy. That's your only option. Y los pibes. ¿Cómo desapareció ahí? El Raiden le desapareció primero el pelo. Un clip de eso. Raiden Ball. EE? Oh, ok, esa fue la parte bastante. Damn! Otacon, try to get as many hostages out as you can.
It's a short flight to the shore, so don't worry about overloading the cam off. Leave it to me. De las escenas más epicardas de todas. Del saludillo. El saludo. Es como el de Kakyoin y... ¿Quién más era? No recuerdo. Ni siquiera... El de Polnareff. Ajá. I'm counting on you, Otacon. Trae Adidas. Nice. Sí, trae Adidas. Ya, esa es la parte sad. I miss you. Hal? I miss you. I miss you. I miss you. Ese perico tira muchas plumas. You and me, we're the same. Both you and I, we were always alone. Always. We only wanted to be loved. We were always waiting. Waiting for somebody. Somebody who would love us, but we were wrong. You can't wait to be loved. You have to go out and find it. 4 years ago, I realized that you can't just wish for a happy family. You have to make it happen. I only wish I knew that sooner. I learned that I could love, as you probably did. Emma. You think he's gonna be okay? Emma. He's tougher than he looks. Consider it done. Now, how do we open this thing? You can come out now. A ninja? Oh, yeah. What the? Arsenal's going to take off. What the? We still need you to take care of a few things. This time, don't fail us. Snake, what's this all about? Bedtime, Raiden. La traición, hermano. Do that. Damn. You're changing sides now? Change sides? I don't recall saying I was on yours. Damn it. You! Ready for some shut-eye. Creo que es de los mejores twists porque la neta la primera vez que lo jugué no me di cuenta, pero realmente si lo vuelves a jugar te das cuenta de lo obvio que es el acento del cyborg El cyborg. y el hecho de que suena muy femenino también. Yeah. El voice changer no ayuda mucho, que digamos. No, sigue sonando como Olga, pero pues yo no lo pensé. She played me. Así como engañó al Puzzle. ¿Sale ese traje en el Rising para comprarlo? ¿O nada más sale del Grey Fox? Según yo nomás el del Grey Fox. Debería salir ese también. ese Temporada. pedo. Ajá. Sí. De hecho, tendría más sentido que saliera este que el del Grey Fox. Pues sí. Nomás fanservice. Jack, are you reading me? Do you want to save your mission data up to this point? Ah, te puedes decir whatever. Me parece que te habla, pero pues ni siquiera respondes. Yeah. Oh, le dije que no. Oh, no, no, no. Ah, quería decir que Yeah. sí. Equivoqué botón. Is he still alive? Uy, ¿de aquí hay tortura también? Nah. I've checked everything, including the genome data, but there's nothing on this guy.
NSA, CIA, Creo que la FBI. cámara la puedes mover, ¿no? He doesn't exist in any database. Ah, aquí no. He's a non-existent operative from a non-existent organization. I suspected as much. However, I know this man. Wake him up. Referencia al 1. Ya. De hecho era el mismo video que el del 1, pero con diferente voz. It's been a while, hasn't it? Jack the Ripper. Hay una sección donde sí ocupas presionar el botón, You pero know es this por fellow? poquito. Es como You tortura. remember me, don't you? You've grown. Este Oh, oh. High concentration of cerebral Ahí. implants. Have they altered your memory too? Ok, está más fácil que en el 1. El 1 sí me dio batalla. Ja, lo This curaron. is my son. I taught him everything. Jack, I never thought I'd see you again. You know me? You don't remember. Your name, your skills. Everything you know, you learned from me. El otro twist grande. The 80s. A civil war. You were one of the best among the child soldiers that fought in that conflict. When you were barely 10 years old, you became the platoon leader of the Small Boy Unit. Small At the Boy time, Unit. Your outstanding kill record earned you several nicknames, including White Devil and Jack the Ripper. Jack, I was your godfather. I named you. When the war ended, you disappeared from the relief center. I wondered what happened to you. I should have known they would recruit you. It's an interesting coincidence. If he's a lackey for the Patriots, I doubt he knows anything of interest. What should we do with him? We'll use him like you suggested. Oh, me What gustó about cómo Dead Cell? utilizaron la calle Ignore para them. Lucky. Ya, y el 2 se los desquizo otra vez. No se lo desquizo. Happening again? Could it be that he's here too? Ahora resulta que su mano In another hour, we demonstrate the detecta power cuando of está el Arsenal Snake gear. cerca. Attack with standard Es la weapons, sangre. of course. Yes, proceed as ¿Qué es lo que planned. estaba planeando el At last Kojima con report, all eso? is well with GW. How about the troops? En el 4 te explican. En el 4 lo explica, pero yo creo que se ha de haber arrepentido de lo estúpido que era esto del brazo. Y como que le dio una explicación un poco más realista. Spitting image of Big Boss. Que de todas formas sigue siendo muy exagerada, pero sí es más realista. Es que la quiso explicar como de manera realista, pero no. Pero aún así está como súper convoluted. Like, ¿por qué haría eso? Ay, se ve que no tiene nada en Raider. Oh, sí, cierto. Situation. I find it very nostalgic. Where am I? Why, inside Arsenal gear, of course. Actually, we're also inside the memory of Shadow Moses. Memory of Shadow Moses. I'll take this back. ¡Ey, la Olga You está don't ahí! ¿Ya need this viste? anymore, do you? Sí. Pero está como en la pared. Como que atravesando, ¿no? Ajá. Foul wind is blowing. We Bro, shall speak cargo again. antes. Ya. Me supongo que fue la resolución. Don't move. Stay as you are. We're being monitored by a camera. What are you up to? I'm switching over to nanocommunication. Lo hubieran explicado antes, pero bueno. Mr. X? Ninja? Correct. It's me. I thought you were the leader of the Russian troops. No, that was just a smokescreen. A smokescreen? I was sent to provide you support. Support? Who Get sent real. you? The colonel? No,
The Patriots. What? I deceived my troops, betrayed them. But why? My child is being held hostage by the Ella tampoco tiene Patriots. nanomáquinas, It all entonces. started 2 years ago when I lost my Supongo. father during the tanker Debería incident. tener. My men and I had nowhere to go. So Sí, we digo, joined si ya forces secuestraron with a an su niño, illegal pues le hubieran Russian puesto una vez. organization. Para que no dijera nada de los Russian Patriots, ¿no? mafia? Ajá. Something like that, actually. I learned much later that it was a subordinate organization of the Patriots. I was expecting at the time. When I gave birth to my child, it turned out I was in a hospital run by the Patriots. In the morning, Yo my pensé que los Patriots child tenían todos was los gone. hospitales. My baby is being kept somewhere in this country. Have you ever met your child? No. Once a month, they send me a photo of my child via network. I've never even held the child in my own arms. I see. Yeah. Given your situation, nobody can blame you for what you did. That's your opinion. What about Snake? I thought you were enemies. He wasn't responsible for my father's death. Actually, we owe him our lives. 2 years ago, they were responsible for getting us out of the sinking tanker alive. So you were partners since the incident? No, I only found out the truth shortly before this. Huh? When I confronted him here. You fought with Snake? When? Well, it was around the time you were holding hands with that girl. Snake. O sea, ¿qué acaba de pasar? Huh. Sí. Y tan rápido empezaron a So cooperar. you joined Yeah. hands with him to pay back a debt. No, mutual gain. Mutual gain. My job was to assist you. If Y Solidus luego el gets Snake away me with ayudó en una Arsenal, your parte, así mission que is a fue en la primera failure. mitad nada The más. Patriots would judge that as Yeah. failure on my part and terminate my child. Putting it simply, my child's life depends on your success. So you did it all for your child. But why would the Patriots want to help me? Are they hoping I'll take Solidus out? No, you're just like me. We're just pawns. Pawns for what purpose? The S3 plan. Huh? You'll figure it out sooner or later, but I wonder if you'll handle the truth. What do you mean? Listen, we haven't got time for this. Solidus will commence his attack any minute. He's got to be stopped. What about the ¿Y cómo estará la virus? siguiente No parte? Yo me results acuerdo so que far. normal sí batalla I think the aquí siempre. Patriots have tampered with the Me imagino program. hard. Will it work? I don't know. Get me out of this Ah, thing. Not yet. sí I will tengo release your práctica. restraints Ah, after ¿te I refieres leave aquí this en esa room. parte de Where's my lo último de gear? Sneaky que queda? Snake's got everything. Sí. I couldn't Ah, bring sí it está here. difícil. And where do I Sí, find porque hay un montón Snake? de soldados aquí. Ya. Casi The todos los passageway blind ahead spots leads to the están hangar. cubiertos Sí. de He'll be waiting forma. there. Y no tienes I nada. gave him Ajá. a card key for the hangar. Sí, de todas las partes de sigilo esa es la más Does difícil. Snake plan to destroy Arsenal gear? No, even for Snake, it's impossible to completely destroy this thing. The only option is to stop Solidus and his men. What are you going to do? Stay concealed. Pero That's pues my creo que role. no cambia mucho en dificultades porque si consigues una alerta ya prácticamente ya se acabó. Ya. No hay mucho Te que digo, puedes hacer. Olga, you hasta can't normal keep está this up. difícil. They're bound Ajá. to find you. A Listen, menos que en Jarta I'll haya más feed you in a soldados, little a lo while. mejor. Brace recuerdo. yourself. Au. No, me vieron desnuda. Creo que Olga es la mejor waifu, Fat Rose. Ya. ¿Pero qué? Ya te puedes mover, ¿no? Jack, are you all right? Oh, no. yeah, Hablando de... Jack, is it true? What Solidus said? yes. It's unbelievable. Drafting small children, sending them to war? It's not allowed under international conventions. International law. ICC rules don't mean a lot in war. Someone told me that there are over 300,000 children in combat right now. I was just one of them. So you remember. I thought your memory had been manipulated by them. It was, but I have nightmares every day. Pieces of the past I can't put together. Why didn't you tell me? You couldn't begin to understand. You wouldn't know that until you try me. I didn't want you to get hurt. There was never a real reason for me to fight, except that someone put a gun in my hand. And that someone was him. It wasn't your fault.
If I survived the day's fight, I was praised, fed, and had a bed to sleep in. I think I was only 6 when I held my first AK. But I'm not even sure of that. Jack. I'm not like Snake. I never questioned why we fought. There was no purpose, no way out. They give you a gun, Aguantaba you ask una how AK, many to están kill. pesadas esas madres. If you didn't, you were the one they shot instead. It's okay. No one is blaming you. We were shown Hollywood Jack action mamado de films niño. every day. The kind with Pues están macho pesadas, guys pero and no big están como guns. para They call it image que training. digas, como que tienes que entrenar para poder They built us from the cargarla. ground Pero, up into pues un killing niño de machines. 6 años y luego el recoil se lo llevaría. Ah, No eso mames. sí. Y sí, va a dispararle es otra cosa. They mixed into the food. Gunpowder? In the food? The gunpowder Comíamos. had toluene in it, giving it hallucinogenic properties. It kept us drugged, controllable. Oh my god! When the Civil War ended, those of us who survived were taken in by NGOs. They gave me a new life Me in hubiera the gustado States. que fuera un I poco can't más realista complain. el 5 con los But soldados nothing's changed. niños. The only people who have no Siento problem que with my Kojima fue un past poco have pussy ahí. secrets and agendas of their own. Y no quiso ser muy controversial. Every night, I can never forget. Jack. Pues de todos modos no es como que el juego le hayan I'm llovido afraid of the críticas night. así. That's why I don't sleep Sí, pues next es que to you. realmente no. You should have told me. Aparte de lo de la bomba, Told you what? That I'm a killer and always have been? no hubo nada heavy en el 5. What I hate more than anything else in the world is my own Siempre lo past. nécido. I didn't want you or anyone to know about it. Se les voló una N ahí en lugar Now de I H. know why I was chosen for Ya this tiene muchos mission. typos el juego. No one can take him on. Take him Konami, down, contrátame, no mames. except me. Ah, no, pues ya no. I've been No hay kept pachinko alive aquí, no. this No long tengo nada for que this. Que traducir. pongan uno en el caliente. As soon as I saw Scientist. Caliente. Jack, Estaría curada. I love you the way you are now. Imagínate. You have to believe me. Bueno, estuvimos hablando durante toda la ocasión, pero buena actuación la del Queen of How Flame. you grew up. But I know that now. And I know that what I feel for you can only get better. And I'll share in your past if that's the price. It doesn't work that way. No one can share the burden of what I've done. It's not one of those warm and fuzzy things couples share. I accept the good and the bad, Jack. That's what you do for someone you love. I don't want to share my past with anyone. I just want to forget about it. Jack, I haven't told you, about what I've done. Pasado, Jack. The last 2 years with you, it's been more than I've ever hoped for. Oh. Jack, But I can't go any farther. I know you want to get married, but I can't. I can't risk starting a family. There's no way to erase my childhood. It's all right, Jack. Please, don't say any more. Shit. Sí tiene dog tags. Una es en japonés, no tiene sentido, pero bueno. Oye, ¿me amarré otra vez? What the fuck? ¿Te puedes amarrar? Nada más te pones. Ah, ok. El popote. Yeah. ¿Qué onda con la censura de Austin Powers? Austin Powers. O como en la película de Terminator, no creo que es la segunda primera. Literalmente una recreación de la Shadow Moses, ¿no? Ah, pues sí, no hay nada aquí. No. Medicina. Ay. No. Ah, para el resfriado es que estás desnudo y te da gripe al ratito. Yeah. Hey, Jack. Ah, tú hace besar la Rose. Estómago. Take care, Jack. Oh, ya sonó medio spoopy, ¿no? Yeah. Oh. Oh, no sale el mapa de Arsenal aquí. Oh, creo que tengo que estar aquí. Ya.
Ah, ya sale. Está bien raro el mapa. Es como una tortuga. No sé de... Supongo que es algo de la mitología. Es como una serpiente. Gembu. Ajá, como que... Jejunum. ¿Cómo se llama en chino? Right. Gembu es Do you Shue, copy? Shueshua, You algo must así. continue your mission. I've lost all my gear. I need to locate Snake. He was never factored into the simulation. Leave him out of this. I can't do much naked, especially in this temperature. That's true. You won't be able to attack or enter the hanging mode either. I think Snake has my gear. Raiden, take out Solidus and his men. You must recover Arsenal intact. Ah, sí, pelada. Colonel, are you under orders from the Patriots? Your role, that is, mission, is to infiltrate the structure and Tu disarm the papel. terrorists. My role? Why do you keep saying that? Why not? This is a type of role-playing game. The point is that you play out your part, and I expect you to turn in a perfect performance. Colonel, I just remembered something. What? That I've never met you in person. Not once. Complete your mission according to the simulation. Colonel, who are you? No more questions. We have Rosemary. What do you mean by that? Over and out. Ok, noté como 4 typos en esa conversación. No. ¿Será que el juego jamás estuvo pensado para que tuviera una traducción en español y por eso las tildes no los marcan bien? Según yo antes sí salían bien. Es que como esta es la última parte del juego, me imagino que ya estaban apresurados. Imagínate. Ok, no puedo colgarme, ¿verdad? Porque el Raiden está... Porque está cubriendo las bolas. Qué estupidez. Vamos a hablarle más al coronel. Raiden, rendezvous with that man and get your gear back. There's a door on the northeast, second level. Get yourself over there. Quería que dijera algo chistoso. Que no empieza hasta... Hasta que él me habla, ¿no? Ya. Easter Eggs no está, Snake no está, Stillman no está, nadie está. Oh, espero que no volte para acá. Puedo golpear, ¿no? Pero no sirve mucho. Escucho una cámara, Ya. pero no sé dónde está. Está arriba en segundo piso. Espero que no esté justamente al subir. Creo que está casi ya llegando a la puerta. Ok. Oh, shit. Raiden, turn the game console off Oh, fuck. right now. What did you say? The mission is a failure. Cut the power right now. What's wrong with you? Don't worry, it's a game. It's a game just like usual. You'll ruin your eyes playing so close to the TV. Oh, no. What are you talking about? Raiden, something happened to me last Thursday when I was driving home. I had a couple of miles to go. I looked up and saw a glowing orange object in the sky to the east. It was moving very irregularly. Suddenly, there was intense light all around me, and when I came to, I was home. What do you think happened to me? Huh? Fine. Forget it. Lo secuestraron. What? The hell? Even my patience has its limits. I just Ahí can't están leave this ustedes. thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can Ah, go sí. home. I'll do the fighting. You go home. A ver si le hablo más. Oh, Stillman. Honestly, though, you have played the game for a long time. como una Don't hora you have nomás. anything else to do with your time? Actually, there is something I have been meaning to tell you, but I just couldn't. I think you should know, though. On Saturday morning last week, I saw a Oh, guy eso leaving falta. Rosemary's room. How should I put it? It was like they were intimate. I'm sorry. Sorry to bring this up during the mission, but Mamón. President Baker should be somewhere to the south of where you Baker. blasted through the wall. Hurry and save him before the terrorists discover his code. What the... Snake,
Remember what de Gaulle said. The graveyards are full of indispensable men. Snake, you're all alone and surrounded by bad guys. Try to be careful and avoid getting into a fight whenever you can. Tiene que ver el video con eso, coronel. You wouldn't be trying to give yourself a bogus score using some ingenious trick, would you? That's just about as low as anyone could possibly stoop. I can't believe you sometimes. Your mission is to infiltrate the fortress. Oh, Galois. Rescue the hostages. Galois es del Ghost Baby. Before its assembly is complete. Es canon. Variety level 13. La Meryl. Digo la Meryl. The return of Ginola. Los gigantes. Infiltrate the enemy fortress. Outer heaven. Destroy the final weapon. Metal Gear. President Baker should be some. Ay. Vamos a seguir. ¿Aquí no hay soldado? Sí, hay uno, pero creo que patrulla a los lados. Ok. Y ahorita está por allá. Ya. Oh, milagro que el de la izquierda no me ve. Ese de allá no me ve. Qué loco, debería verme. I hear it's amazing when the famous Oh, ese es el más random. stuffed worm in Flapjaw space with the tuning fork does a raw blink on Harry Carey rock. I need scissors. 61. These are 61 of them. Oh, ya vi la cámara. ¿Cómo chingón le voy a hacer? Esa de ahí, ¿no? Tengo que pasar corriendo. Oh, ya me enfermé. Y ya me escuchó. Pues no queda de otra, güey. Es el de abajo. Sí, ya paso corriendo. Oh, wait. Creo que no me va a ver aquí. Ya, ok. Ok, el piso ese va a hacer ruido. Es que creo que me tengo que ir hasta acá, ¿no? Y darle toda la vuelta. Oh, shit. ¿Ese no viene para acá? Cállate con... Even my patience has its limits. Esto ya lo escuché. Fuck. Ahorita literal. Hay otra cámara aquí, güey. No, ya valió, güey. Sí, te dije que es pasar corriendo. Oh, fuck. Ah, me caí. Estos ninjas. ¿Ese vato cómo subió? No los tengo. Nada más corre. Ah, ya no me regresan las raciones, ¿verdad? No es como en el 1 que te regresan todo. No, pues ya estoy muerto. Cuando se cae. Jack, what's going on? Answer me. Bueno, ya escuchamos el diálogo. Jejunum. I need scissors. Pues creo que hasta unas tijeras me vendrían bien. Ay, Raiden, si se pudiera colgar. ¿Las tijeras penetrarían esa armadura? Creo que no. It's better than nothing. Creo que me salté algo, ¿no? Un ítem. Es una ración, pero no te deja agarrarlo ahorita porque no tienes que guardarlo. Sí debería, ¿no? Ah, sí.
Even my Shut up. Esa medicina no la voy a agarrar. Too risky. ¿Pasaré corriendo entonces? Yo recuerdo pasar corriendo porque sí. No, o sea, no encuentro solución porque hay cámaras. So. Pasar mientras la cámara está viendo, pues, el punto ciego. Otro. Pensé que se iban a alertar porque el piso ese del puente hace ruido. Let's go. Colon, Colon sano. variety level 13. Jack, I guess you need to save. Yes. Jack, I was serious when I said I wanted you to propose to me. Rose? I was really worried. There are times when it seems like you're not really looking at me and that if I looked away for a moment, you'll disappear. I wanted to make sure you couldn't get away. I thought that if we lived together, maybe things would change. That maybe we could change things ourselves. But that wasn't the problem. There was something deeper. I'm sorry. I guess it's impossible for me. What are you saying? I'm sorry, Jack. I love you. I really do. Please believe me. Whatever happens. Rose? Bye, Jack. Jack. I hear it's amazing what the Otra vez. famous purple stuffed worm in Flapjaw space with the tuning fork does a raw blink on Harry Carey rock. I need scissors. 61. Ah, bueno. Your mission. Teresa Galubate. Oh shit. Oh shit. Oh, es el video del modelo. La China. Ey, se ve con menos quality que en el Play 3. En el Play 3 se veía más HD el video. ¿Quién es esa? Me acuerdo que una vez sí la googleé, pero no me acuerdo. Sí la googleé. Era porque les dije que salieron, ¿no? Ah, ahí está. Son estaciones de Japón. tren. Ajá. An anemone or clematis plant's juice can cause a rash. When pruning them, it's a good idea to wear gloves. I was a North American fall webworm in my past life. Ah, those were the good old days. What were you in your former life? Tiene con los gusanos. Jack, it's me. Hi, Rose. Oh. Jack, I owe you an apology. If it's about that conversation just now, I'm the one who's sorry. No, it's something else. What is it? That day at Federal Hall 2 years ago, it wasn't a coincidence. I was ordered to keep an eye on you. Keep an eye on me? Yes, by the Patriots. You're a spy? I suppose. Yes. It's an ugly word. Are you still there? Was sleeping with me a part of the job? I fell in love with you. How could anyone? I can't excuse what I did. I've reported every detail of your personal life to them these 2 years. What you did, said, everything. Must have been fun.
But some things I didn't tell anyone. Like what I felt for you. So that's why you were involved in this mission. I should have known. Pues sí. Why else would they toss an analyst into the mix at the last minute? I'm sorry. I know what I did was wrong. No matter where I go, I get used. I reinvented myself to suit your tastes. Hairstyle, clothes, the way I moved, things I talked about. You say you love the color of my hair, my eyes. They're not even real. You must have gone over my psych profile with a fine-tooth comb. It was my job. Great performance. Had me completely fooled. What I really wanted was for you to see the real me. It hurt to play out this artificial romance. It was worse to lie to myself than to you. The more love you gave me, the more it hurt. Because I knew the person you loved was just a character. So it was artificial on my end too. It was just a game, not the real thing. Oh, Jack. I feel better knowing that. What? I was in love, or thought I was, with someone who didn't exist. I was trying to be someone I wasn't by loving what wasn't real. I don't know who you really are. The person I knew isn't real. She's not the woman I'm talking to right now. In a sense, the deception was my own, not theirs. Jack, I thought I was acting because that was my job. But I did fall in love with you. That wasn't an act. You expect me to believe that? It's okay. You had your reasons, right? Hey, I understand, but I have nothing left to... Jack! What? I'm carrying... I'm pregnant, Jack. Oh shit. Rose! What's going on? Spoopy. Hombre. Amazing how you walk around like that. Snake! Been waiting long? A huevo. Tremenda facha la de Where's my Snake. gear? Right over there. Ya no es el Pliskin. That's more like it. Everything you had when you were captured is still there. Ah, no, sí me regresan las cosas. Sorry about earlier. I had to use you as bait to gain access to Arsenal. It worked. Why didn't you It tell me worked. about Olga? You never asked. Not happy about that? Get over it. Any effects of the virus yet? Still waiting on that. So, it was rigged by the Tradujeron Patriots? mal Get Over Looks It, era like it. supéralo. From what I can tell, Arsenal is headed for Manhattan. I don't know what Solidus is planning, but we'll have to deal with it one way or another. There's also a troop of production model Rays ahead. How many units? 25, according to Olga. 25? Yeah. Can't say I've faced that many Metal Gears before, but I think we can deal. No way we can. We can, because we have no other choice. How? I've stocked up on Stinger missiles. Oh yeah, Olga left this for you. Es hora. Why? Why? Olga asked me to give it to you. Besides, I'm not a big fan of blades. Nice. Move the right thumbstick up and down to make a vertical slice, and left and right to slice parallel to the ground. Como debió ser el Move the Skyward Sword. thumbstick in a circle to do a rotating Antes del cut. remake. Click the thumbstick to lunge and strike. You can guard with your blade if you have the lock-on button pressed down. You should be able to deflect a bullet or two. Rules of Nature. Ándale, el origen. Pues sale mono letal. Ah, la azul era no letal. Yep. No les pegas con la parte que no tiene filo, ¿no?
Ya con. Pues si la volteas, como quien dice. ¿Cómo? Momento Samurai X. Ándale. Pues, ¿cómo dijo que bloqueaba? Ah, sí. Pues ya, Snake. Oye, what? Se guarda esto. No, sí, es que es un Oh, save aparte. se empaña el lente de la cámara. That's nice. Tremendo realismo. ¿Cuántos detalles no tiene este juego? Pues ya practiqué, pinche Snake. Es acercarte a la puerta, ¿no? O tal vez. Ujú. Come on, time to go. If you run out of ammo, you can have mine. You got enough? Absolutely. Infinite ammo. Ah, Wait up, Snake. Need ammo. What? no hay referencia. Snake, have you ever enjoyed killing someone? What are you talking about? I'm not sure. Sometimes it's hard to tell the difference between reality and a game. Diminished sense of reality, huh? VR training will do that. No, it was field training when I was a kid. I lied, Snake. I have more field experience than I can remember. It's not VR that's doing this to me. Raiden, we don't carry guns to take people down. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend, a hero. I'm Jack the Ripper, a dirty reminder of a terrible mistake. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit. Just like you. People will remember only the good part, the right part of what you did. There's no right part in murder. Not ever. And we're not in this to make a name for ourselves. Then what are you and Otacon fighting for? Entonces. Future, you can stop being part of a mistake. Starting now. What am I? What am I supposed to do? El Raiden habla como el morro del Wind Waker. Find something to believe in and El find it morro for del yourself. Wind And when you do, pass it on to the future. Chamaquillo ese costeño. Believe in what? That's your problem. Come on. Pues puede usar la Socom, pero pues es mejor la espada. Snake, right? Matas más rápido, ¿no? Otacon, you Porque alright? los Sí. slashes. Yeah, so are all the hostages. That's good news. How's everything on your end? Definitely all right for now. But there is something. What? The Colonel's last transmission was strange. Strange? How? Just strange. No idea. Interference? I don't know. Where is this colonel? I don't know. I've never met the man, actually. I'll dig around. Thanks. I owe you one. If there's anything else, call me on the codec. I might be able to help. The frequency is 141.12. Nice. El Cypher. La última frecuencia. Ah, pues ya se guardó solo. There's a door at the north end of that corridor. Oh, sí. Solidus should be somewhere on the other side. Stay with Snake and keep north. Norte. Nunca conseguí el body armor, ¿verdad? Creo que no. Fuck. Huido por ella. Shit, eso va a ser un problema. Pero ya ni modo, ya lo grabé. Pues sí deflecas la mayoría de las balas mientras estás cubriendo. Pues no parece. Pues será que en Hard le bajaron la frecuencia entonces. Don't push yourself. Ah, es de uno.
Fuck this. Ya, es de bueno. Go, Snake. Don't fall behind. Don't push yourself. Right. Take the item. Sí, cómo se cayó. O ese también. Oh, iba a sacar la granada, pero Use this. Pues ese vato. creo que se puede morir el stream. Don't push yourself. ¿Le hará daño en la granada él también? Oh, sí. Sí. That sucks. Oh, ya no puedo regresar. ¿Qué es esto, Mario? Chingado que me están diciendo. Ah, lo que se tarda en guardar la espada, no. Realismo. Oh, ya lo mataron. Damn. Snake, respond. Snake, Snake. Soy todo y lo patea. Sorry, Snake. Sorry, fam. Me gusta que tienen la P90. Los tengo. Take the item. Oye, what? Saqué la cámara. Right. Catch. Me da risa que tienen la misma voz que los rusos. Now, go. Right. Take the item. Don't push yourself. Supone que esos ya no son los de Gurlukovich, ¿no? No, estos ya son soldados de... Del Solidus, ¿no? Ajá, del Solidus. Me dio hasta granadas el Snake. You all right? Nikira. Pueden destruir el misil, ¿no? Se le disparan, sí, ¿no? Bueno, tengo que ir a los Snakes. Eso. Get in there. Right. Take the item. A sacar este. Get in there. We're going in. No tiene nada de rango las granadas. Pero más bien área de efecto. Sí, ¿verdad? Debería tener más. Right. Catch.
take the item. Right, catch. Right, take the item. Snake, usa tus raciones en ti mismo. Demasiados los que salen ya. Sí. Si salen más en hard, a la madre. Sí, y en European Extreme también. Salen todavía más. Una masacre. Lo bueno es que acabé con 2 raciones. Raiden, about this colonel of Yeah. yours. Bueno, todavía I falta found una out parte. where he is. Where? Inside Arsenal. What? I've checked out all the possibilities, but I keep coming back to Arsenal. It isn't a relay point, it's the origin of the signal. And the encryption protocol it uses is exactly the same as that of Arsenal's AI, the so-called GW. What the hell does this mean? I think it means you've been talking to an AI. That's impossible. The kernel probably isn't GW per se. GW was most likely stimulating cortical activity in the dormant part of your brain through signal manipulation of your own nanomachines. The kernel is, in part, your own creation, cobbled together from Momento Ichiban. expectations and experience. That's crazy. But it's probably the truth. The virus may be starting to affect GW, which would explain the kernel's O sea, behavior. básicamente el coronel eran las expectativas del jugador después de haber jugado Metal Gear Solid 1. Yeah. Snake, what's happening around here? I don't know. What I do know is that you're standing right here in front of me. Not an illusion. Flesh and blood. Huh? It's your call. You can drop this if you want. No, I can't do that. Let's go. Let's go. Colon. Sigmoid colon. Raiden, they've got Rose. What? Rose is being held in the holds. It's a trap. Help! Rose! Raiden, get a grip. But Snake... It's a trap. Since the Colonel doesn't exist, there's no way he can take Rose hostage. Yeah, you're right. I am right. Okay. Does Rose exist? Don't be weird. She's your... What if I've never really met her? What? If the Colonel is something that I partly dreamt up, then everything I remember about her could be... Don't jump to conclusions. You and Otacon are the ones that say the Colonel never existed. Raiden! Is this what Olga was talking about? What am I fighting for? Bueno, al menos aún así puedo grabar. There should be a tall ladder on the north wall. Those guys should be at the top. Start climbing. Go. Oh, ¿me cambiaron la pistola en serio? Una chapa. Oh, le di al Snake. Nice. Piquete. Ya. Vision Meld. Ya. Nailed. ¿A quién se le envió?
Ay. Les hubieran dado otra voz a esto. Emit Continent. Don't push Ay. yourself. A ver. You all right? Me pegó el Snake. Me valió. Lo rápido que apunta y dispara el Snake está bien hardcore. Mejor no es una leyenda. Dice, no soy una leyenda y procede a hacer esos movimientos. Grande estocada. Ya parece más bien Dynasty Warriors esta mamada. Pues ya estamos como a más de 50 fácil. Metal Gear Musou, bueno. Ajá, es un Musou este. En este parte del... Esta plataforma fácil matamos a más de 50. No, este personaje que ya ni me acordaba que existía. Super useless. Fortune. It's been a long wait, Solid Snake. The root of all my sorrows. What? 2 years ago, you killed my father. That was the beginning of hell for us. Everyone I love has been taken from me one by one, and no matter how hard I try, I can't follow them. An endless nightmare. The only thing we live for is to see it end. Our wait is almost over. You can't be serious about firing the nuke. Since no one can kill me, I may as well kill everyone I can. Gran lógica. Starting with you, Solid Snake. Damn! Looks like I'm today's pick. You go on ahead. Damn. You want eternal rest? I've got it right here. What are you gonna do? Bullets can't get near her. I'll think of something. There's no such thing as a witch. You think you can kill me? A putazos. I don't know what your group's been through, but let's get one thing clear. I didn't kill your father. Do you think anyone believes your lies? Raiden, get out of here! Me recuerda al 3 cuando disparas la machine gun y el Naked Snake le hace... Arsenal Gear Rectum. ¿Es el recto esto? Bro. Jack, I've been watching how you fight. It looks like you've remembered the way you used to kill in the old days. Or is it one of the S3 plan's proud achievements? What are you talking about? It came as a complete surprise when Ocelot discovered the S3 data from GW. Not a bad idea, though. Using fire to fight fire, creating the perfect assassin to retire Solid Snake's brother. S3 stands for Solid Snake Simulation. Solid Snake Simulation. It's a development program to artificially reproduce Solid Snake, the perfect warrior.
The result is a Foxhound Commando. When Foxhound no longer exists, Perfect a warrior. simulated Solid Snake shaped by VR regimen. Sound like someone you know, Jack? I'm sorry to see you reduced to one of the Patriots' puppets. But I've made use of you, and their plan too. Solid Snake's sudden appearance, your arrival. It was obvious the Patriots were among my ranks. I had to smoke out the agent before the mission entered the final phase. You came in handy, as bait. Jack, those days during the Civil War were as real as they come. Every day was absolute, split between life and death. You ran from it, and now you've been led back to war by something less than real. Perro. Doctor Octopus. No more games, Jack. Doctor. At least you know. Básicamente es lo There's que no es. reason to keep you alive now. Solo que solo tiene 2 tentáculos. Cross of nature. At least. But now, you should die as the little Jackie boy I once knew. Ok, ¿esta es la pelea que más cambia con dificultades? Porque dependiendo de la dificultad tienes que matar a más Metal Gears. Creo que en Easy nomás son esos 3. Y en European Extreme son... Creo que sí son todos, son como 25 o 30. Damn. Y en Hard no sé, supongo que va a ser un punto medio. Raiden, aim for Ray's head section with the Stinger missiles. No, pues wow. The mass production Metal Gear is unmanned. It's probably under the control of GW, the Arsenal Gear AI. A chaff attack should cause electronic interference and confuse Ray for a moment. Use the opportunity to fire a stinger into it. Bueno, no sabía que con las Chevronies podías tener free hits. No me acuerdo muy bien de la estrategia, pero recuerdo que es como en European Extreme batalló un chingo. Oh, estoy muerto. Ya, el no tener una body armor va a ser un problema. Tiene que brincar para acá, se supone. Ah. Ese ya murió. Oh. Ah. Pinche cañón de agua. Bien. Ah. Water gun. Adiós a eso.
Sí, mira todos los que son atrás. ¿No va a tener que matar a todos en esta dificultad? Pero si fuera el European Extreme, sí, creo que sí, de plano sí matas a todos. Ah, esos son los más difíciles de esquivar. Oh, ya me quedé sin raciones, no mames. Son los teledirigidos. Sí, están difíciles. Ya. Oh. Ay, sober. Fíjate. Ah. Oh, nice. Qué desmadre. Ni siquiera están todos al mismo tiempo. No. Tengo una de vida. Que al principio sí la cagué mucho. Ah, esos pinches misiles. Ah, estorbó esta mierda. Fuck. Ah. Ese otro nomás se la pasó dando vuelta. No se acomoda bien. ¿No atacó ninguna vez? ¿Ah? ¿No atacó ninguna vez? No, no ha atacado. Oh, fuck. Oh, ya son un chingo. No sé cuándo son en hard. Casi me mata. Oh, ya. Nice.
First try. I expected a little more fight than that, Jack. Esa parte no entiendo por qué Olga no tiene la armadura. So you decided to show yourself. Olga, don't do this. They'll know. I'll hold them off. Give you time to get away. What about you? This is suicide! Your nanomachines, they're transmitting your vital signs to the Patriots. If you die, my child dies. You understand? The child. I see. So that's why you sold your troops out to me. So many dead, and they all died trusting you! Weren't they your comrades? No, not just comrades. Family. Huh? I know I'm going to hell, but at least my child. I applaud your attitude. If you have a death wish, I'll be happy to accommodate you. See you in hell! ¿Quién se creó? ¿Ocelot o qué? Ah, Ocelot. You have to. Ah, bye bye. Muerte innecesaria, pero bueno. Olga! Enjoy the show, Jack. Let's pick up where we left off. What's going on? What's wrong with it? What? AI. GW, it's out of control. What? I'm reading an abnormal impulse cascade throughout the neural network. I can't shut it down. What happened? Maybe some kind of virus. The Patriots? I don't know. Ocelot, what have you been up to? It's too late. Arsenal's system control is going haywire. It's on an emergency ascent course. Imagínate confiar en Ocelot, todo tonto en los servidores. De hecho. Ocelot siempre ha sido un agente quíntuple o algo así. A la vez, ¿qué clase de rounds tiene esa P90 que está destruyendo al Meloky? Damn the Patriots!
have some use. I've captured Snake. Ah, sí lo capturó. Damn. Snake? Bring him in. Au. Dead. Se acabó. Yeah. Termina Metal Gear Solid. Are you awake yet, Jack? Oh no. GW, the Arsenal AI is corrupted beyond repair. I admit that I underestimated you. Lo sé. ¿Y la Olga? Ya la aventaron por ahí. Ándale. I'll squeeze the answers out of you instead, my son. Vamos, altura. Ah. Ah. Ah, bye bye. Ah, bye bye. Is something wrong? Right. Right. Are you awake yet, Jack? GW, the Arsenal Creo que nunca había AI is muerto ahí. corrupted beyond repair. I admit that I Qué bonita luna. underestimated you. Ya se me hacía raro que me dejaran grabar ahí. I'll squeeze the answers out of you instead, my son. My son. ¿Y eso? Botón acción. No encuentro el botón acción. ¡No! ¿Está más difícil? Sí cambia con la dificultad. Oh, ¿y eso? It's not him I want the answers from. No sé ni cómo le hice, ¿sabes? Para pasar en el Everything Extreme. Estaba chavo. Es demasiado fácil. What do you mean? That's not your business. Oh, really? ¿Por qué se quitó It el so como happens I pantalón have que some tenía en la business of my Forge? own to attend to. Planning to No hijack más. Arsenal? Huh? You were going to screw me over, weren't you? Who talked? Ocelot? Not exactly. I was the one who used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. What? I was planning to give you Arsenal to begin with. Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Arsenal Hombre, is hay far gente que from está pagando impregnable. hasta 40,000 pesos por It needs boletos de other Bad Metal Bunny. Gears as guards. Chingado, haber A sabido huge comprar payload of boletos para warheads revender. and full air, sea, and land support Para to venderlos en function City Geek. efficiently against a large Ah. attack force without Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal Comprar gear los was boletos más never feos, the los que real están atrás objective. como de un pilar que ni se ve What nada. was your objective then? A list of names of the Patriots. They were planning to extend their control to digital information flow with GW and Arsenal. That means Siempre he the pensado que el information they penúltimo want parece to Salinas. filter out is contained in Sí, GW, De Gortari. bigotillo. Yeah. including that list of the Pelón. highest 12 No se le ven las members of the orejas, pero Patriots' pues Wiseman imagínate que está orejón. And once you knew who they were, you would cross out their names Para mí que sí one es uno de by los one, Patriots. while we, with our useless arsenal, drew their fire. Very good. You were using us all along. Were you any different? But your plans hit a snag with GW destroyed, hasn't it? No, there is another way. Really? But we have our own plans to carry out. We'll take the arsenal since you don't care for it anyway. The purified hydrogen bomb is ready to go. A You don't nuclear care for strike it. won't stop them. It will damage their power source. The mindless masses that they control. First things first. Of course. That was what you wanted. I won't stop you.
Good luck. Thanks, but I have quite enough of that. Grande. What exactly Grande do you find so Ocelot. funny? Charades usually are humorous. I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. What are you talking about? Everything you've done here has been scripted. A little exercise set up by us. Exercise? The S3 plan was conceived as a means to produce soldiers on par with Solid Snake. That's what I told you. But the VR training the boy was put through is not the meat of the project. You think this little terrorist incident is your own doing, Solidus? This is the S3 training kernel. An orchestrated recreation of Shadow Moses. What? Creo que al Sólido lo traicionaron más que al Raiden en este juego. And the president's deaths. Se siente peor todavía porque el Solidos creyó que él estaba en el control. Sí. El Raiden, pues, no tenía idea, ¿no? Pero el Solidos, según él, tenía todo controlado. Güey, el Sólido todos lo traicionaron. La Olga lo traicionó, el Lost lo traicionó. La Fortune lo iba a traicionar. Batman traicionó a todos. Bamp, que sepa qué pedo con Bamp. Nadie sabe ni siquiera él. Although Johnson realized what was going on, he played out his allotted part. As for the computer virus, it's a digital counterpart of Foxtie. It was also designed to eliminate every scrap of information regarding the Patriots from GW. Your plan was invalidated even before execution, Solidus. Fat Man was a different story. He's one of our own people. A sort of examiner we hired to test the boy's progress before letting him tackle the exercise proper. We had to arrange for Stillman's presence to coax the maniac into agreeing. If the boy had allowed the big shell to be destroyed, this exercise would have ended there. The project has no room for failures. What do you mean? Given the right situation, the right story, anyone can be shaped into Snake. Even rookies can fight like men of experience. An instant creation of genius. And this training kernel will provide more than enough data to formulate such a program. You, Dead Cell, Olga, you're all nothing but pawns placed to create the perfect simulation. Solidus, you and the boy were selected because your relationship resembles the one between Snake and Big Boss. Fortune, you and the rest of Dead Cell stand in for the Foxhound squad that Snake took on in Shadow Moses. You're the most impressive collection of freaks outside of Foxhound. Freaks. We've gone to a lot of trouble to set you up against the boy. That story about purified hydrogen bombs is just the tip of the iceberg. The project was already underway when I sunk that tanker, along with your old man 2 years ago. Throwing your husband in the brig was a part of it too. You were told that the eradication of Dead Cell 6 months ago was an act of the Patriots. We provoked and encouraged your hatred. And you opted for vengeance, just as we planned. All orchestrated? Except for the appearance of the real Solid Snake. I wonder now who sent for you. All our misfortune was just a part of their project? Ahí basado Ocelot. Nice. Ay. Y le disparas. Peor personaje. How could
Y ese twist está más You're estúpido no Lady todavía. Luck. You have nothing that we didn't give you. What? Do you know why no bullet could hit you? It wasn't magic, or some new age mumbo-jumbo. Certainly wasn't your psychic talents. It was all staged by the Patriots. Stage? Dot. You were being shielded by the electromagnetic weapons technology that the Patriots developed. Your dead cell comrades loved your father and husband. We needed a pathetic wretch like you to keep them focused. You've been our puppet all along, just like Olga. No. You were hamming it up as the tragic heroine, thanks to the script that the Patriots wrote for you. Pure self-indulgence, absorbed in your own misfortune. You couldn't get enough of the drama. I could have died whenever I wanted to. ¿Cómo nunca se dio cuenta? Thought I got her in the heart. It missed. Now I remember. Your heart's on the right. Waste of metal, my dear, but your luck's run out. This is the little gizmo. There's no such thing as miracles or the supernatural. ¿Cómo es que Only nunca se dio cutting-edge cuenta la technology. Fortune? Adiós. Uy, está todo bien raro. ¿Cómo dispara misiles esa cosa? Momento is combat. Now that I have enough data, all I have to do is retrieve Arsenal and clean up the refuse from the exercise. Just try. Damn, espadas. Only takes allowed. Nice. Qué suertudo el Snake. El Snake es puro luck. Maximizó suerte. How's this then? Sigue viva. Oh, esto es más bullshit. Es cierto. No acordaba de esto. Sí, aquí sí siempre sí es. Fortune! You idiot! Get the hell away from there! I told you, your luck's run out. Take your reward. It's all the payload Ray has. Die! Overkill. Everybody down! What the fuck? Me recuerda al Patricio cuando dice, ábrete sésamo. Magia. Impossible. Pues sí, te digo que en ese juego sí se fueron por el lado fantasioso y en el 4 le quisieron dar explicación a todo. She is Lady Luck. My name is Helena.
Selena Dolph Jackson, the daughter of a proud and noble soldier. I can see my family again. Head. Damn. Damn. Seguimos en la... Try this instead. No! El brazo. No! No, not now! No se las desquiza. Brothers! Liquid! I've been waiting Oh, for es verdad, la única vez que están los tres hermanos juntos. It can't be. I've been inside this arm all along, waiting for the right time to awaken. You were inside Ocelot? Yes, a sleeper in the arm of a Patriot spy. It was you 2 years ago? Exactly. I was controlling him. Snake, it was I that leaked information about Arsenal to your partner and got you out here. What? You're the only one that can free me. After all, I'm off to bury the Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? But before I go, I have a family matter to settle with both of you. There's room for only one Snake and one big boss. Time to say goodbye! Damn. Like surfing, it's a good way to go. Liquid! Stop this thing! Hey, Snake, you coming? Está bien loco el Snake. Ya sé. Ni siquiera se explica qué pasa después de eso. What the? Guay. Y el Oracon se fue en el helicóptero antes de que se cayera el Big Shed, ¿no? Ya. Según Konami, en la versión original sí se veía como el Arsenal destruía Manhattan y lo quitaron por lo de las Torres Gemelas. Pero pues nunca han mostrado el video ni nada. Si es que todavía lo tienen. Hubiera sido Pero curada que lo mostrara normal. Ajá. Porque pues se salte así de la nada eso, ¿no? Está como raro. Pues según se había un video. Porque el juego salió poquito después del atentado.
What are you laughing at? Do you know what day it is today? Oh, no, otra vez. Rose. April 30th? That's right. George Washington took office as the first president of the United States of America 200 years ago today. And it happened right here. We were going to declare another independence, the dawn of a new nation, here. The end of the Patriots' secret rule, liberation of this country. This was where it was supposed to begin. This is where freedom could have been born. Freedom. All you want is power at any cost. Jack, it's not power I want. What I wanted to take back from the Patriots are things like freedom, civil rights, opportunities. The founding principles of this country. Basado. Everything that's about to be wiped out by their digital censorship. Jack, listen to me. We're all born with an expiration date. No one lasts forever. Life is nothing but a grace period for turning the best of our genetic material into the next generation. The data of life is transferred from parent to child. That's how it works. But we have no heirs, no legacy. Aquí viene el mucho texto. De hecho, sí. We brothers are called Saca las les palomitas. enfants terribles. Cloned from our father with the Ya las ability hubiera to sacado porque no voy a reproduce jugar en un buen rato. conveniently engineered out. What is our legacy if we cannot pass the torch? Proof of our existence, a mark of some sort. When the torch is passed on from parent to child, it extends beyond DNA. Information is imparted as well. All I want is to be remembered by other people, by history. Van como 150 minutos de stream y he jugado como unos 40, yo creo. Si no es que menos. I want my memory, my existence to remain. Unlike an intron of history, I will be remembered as an exon. That will be my legacy, my mark in history. But the Patriots would deny us even that. I will triumph over the Patriots and liberate us all. And we will become the Sons of Liberty. De hecho, ya se apagó mi control por inactividad. Empecé a tener rato que fuera cutscene. Sí. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primordial soup, a base of evolution. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Cut the crap! If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? Jack, don't be silly. Don't you know that our plans have your interests, not ours, in mind? What? Jack, listen carefully, like a good boy. The mapping of the human genome was completed early this century. As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. But there are things not covered by genetic information. What do you mean? Memes. Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books.
But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data, preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Right? You seem to think that our plan is one of censorship. Are you telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not to control content, You're but to being create silly. context. Create context. The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Rights of criminals are given more respect than the privacy of their victims. Although there are people suffering in poverty, huge donations Todo are eso es made to verdad. protect endangered species. Everyone grows up being told the same thing. Be nice to other people. But beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will succeed. But it's obvious from the start that only a few can succeed. Uf. You exercise your right to freedom, and this is the result. All rhetoric to avoid conflict and protect each other from hurt. The untested truths, spun by different interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth. And this is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. We're trying to stop that from happening. It's our responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species. And you think you're qualified to decide what's necessary and not? Absolutely. Who else could wade through the sea of garbage you people produce, retrieve valuable truths, and even interpret their meaning for later generations? That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake told you? That's the proof of your incompetence right there. Sí. You lack the qualifications to exercise free will. No se That's puede con not estos. true. I have the right. Does something like a self exist inside of you? That which you call self serves as nothing more than a mask to cover your own being. In this era of ready-made truths, self is just something used to preserve those positive emotions that you occasionally feel. Another possibility is that self is a concept you conveniently borrowed under the logic that it would endow you with some sense of strength. That's crap! Is it? Would you prefer that someone else tell you? All right then. Explain it to him. Jack, you're simply the best, and you got there all by yourself. Oh, what happened? Do you feel lost? Why not try a bit of soul searching? Don't think you'll find anything, though. Ironic that although self is something that you yourself fashioned, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more convenient truth in order to make yourself feel better. Leaving behind in an instant the so-called truth you once embraced. Should someone like that be able to decide what is truth? Should someone like you even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. You don't deserve to be free. We're not the ones smothering the world. You are. The individual is supposed to be Habrán weak, pensado los but actores far de from voz de powerless. Rose A y single el coronel person cuando has les the dieron potential esos to ruin the world.
libretos. Esos Ni diálogos idea. como, what the fuck is this? Has given even more power to Automatically they individual. woke. Too much ¿Qué power clase de juego for es an este? immature species. Según había Building a leído, legacy involves el actor figuring out what is del coronel wanted sí and supo what desde el needs to principio be que era una done for AI, that que le goal. dijeron, All vas a this ser you el used to coronel struggle Campbell with. otra vez, pero Now eres we una think for you. inteligencia artificial. We Desde el are principio your le dijeron, guardians, para, after all. Bre. para que más You o want menos to actuara control como human thought, robótico. human behavior? Of course. Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. You fell in love with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? Ocelot was not told the whole truth, to say the least. We rule an entire nation. Of what interest would a single soldier, no matter how able, be to us? The S3 plan does not stand for solid snake simulation. What it does stand for is selection for societal sanity. Twist. No me acordaba que el Ocelo tampoco sabía eso. The S3 is a system for controlling human will and consciousness. S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake. It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. So you see, we're the S3, not you. What you experienced was the final test of its effectiveness. That's crazy. You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise was to establish such a method. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that Un backdrop isekai. because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Raiden, there are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to. What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. Exactly right. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW was still incomplete? But not anymore, thanks to you. Your persona, experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective ¿Sabes qué estaba was pensando? ensuring that we could generate and manipulate them. ¿Qué? It's taken a lot Ahorita of que están time, hablando de but AIs. it was well worth it considering the results. I think that's enough talk. It's time for the Bueno, final mejor tiene que ver el stream. exercise. Raiden, take Solidus down. Think again. I'm Eso through levanta doing voz. what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die, my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means the Pues sí, a death este of punto no hay Odin's razón para child. pelear contra Not to Solidus, mention pero the pues hay death que of salvar a Rose. Sony.
She's wired the same way. ¡Oh, spoilers! ¡Oh! Bueno, salvar a la bebé, al bebé de Olga Gurlukovich, cuyo nombre desconocemos. Uy, el ángulo de la cámara. Bueno, igual Solid nos quiere matar. Güey, está dando la espalda. ¿Ya salió la cara del calaca todavía no? Oh, spoiler. Oh, sí es cierto. Our beloved monsters. Y sí está bien perro esa cara, me gusta mucho. Enjoy yourselves. Jack, my son. My clone brothers and I are called monsters. Estuve comiendo en este rato y ya casi acabo. You are one of a kind, but still a monster, shaped by a dark and secret history. We need to decide which monstrosity will have the privilege of survival. By the way, Jack, I was the one who killed your parents. I mean, suena lógico eso, pues reclutaba morrillos, pues. I claimed you for my own and raised you as a soldier in the army of the devil. El Fuma, oh, sí es cierto. Sí es cierto. Puma y... ¿Cómo se llama el viejo del 6? Que también básicamente hizo lo mismo. Ah, no sé, pero dice lo mismo, ¿verdad? Sí, hizo lo mismo. Basados. Basado. Quiero hacer lo mismo algún día. There's plenty of immigrants here in the city. It's time we were both free. Híjole, nos van a cancelar por eso. ¿A quién? ¿Al Solidas? No, lo que acabo de decir. Ah. Que me inmigrantes aquí para que lo intentes. Ah, no. No, vamos a aprender que nunca dijiste eso. Aunque lo dijiste 2 veces. The clues to the Patriots inside GW have been erased, but there are other traces. Voy a ir por los hijos de los bots que se meten al canal de YouTube. Ándale. The information is being carried by the Son los del nanomachines GW. in the cerebral cortex and throughout the neural network they've Sí, ¿sí viste que ya cambiaron el mensaje que ponen ahora? Ahora es de Sister Online, Sister 19, Ajá. LOL. ¿Por qué dice LOL? League of Legends. Ni idea. Pokémon LOL. Como LOLcito. Brace yourself. Brace yourself. Ah, ya se empieza. Ayuda, coronel. Right. Take Solidus down. Think about Olga's child and your Rosemary. You must win. Right. You have to beat Solidus. This is your last duty. We're not just pawns in some simulation game, you know. Yes, you are. You're nothing but mere weapons. No different Ah. from fighter jets or tanks. Los ojos de la The old model destroyed 4 years ago was Sí Rex. sos. The Ah, new me amphibious descubriste. model is Ray. Both of these are the same as the code names used by the U.S. Armed Forces. Oh, es to verdad. refer to Japanese warplanes Yep. during World War II. Your code name, Raiden, too, comes from the Japanese Navy's name for one of its interceptors. Stop it. I'm not a weapon. Oh, really? Está bien Do cura you la know the canción code también. name the U.S. Armed Forces used for the Japanese fighter Raiden? It was Jack. Both of you are just weapons to be used and thrown away. Just weapons to be Así used on the es. battlefield. Just pawns in a game. Exactly as you said. And a weapon has no right to think for itself. Now, El ángulo de it's time to selfie de fulfill your señor. purpose. Defeat Solidus. Sí es cierto. Right. Take Solidus down. ¿Y la calaca? A ver, háblale al Oracle a ver qué te dice. Creo que nadie va a responder. ¿Ah, sí? Raiden, you don't have Oh, a lot sí? going for you with just your bare hands. You have your own blade. Use it. Pues no reaccionaron a nada de lo que acaba de pasar. Eso también me costó trabajo en European. Ahora que lo pienso, creo que es mejor con non-lethal. Porque hay ocasiones en las que es mejor darle un puñetazo. Pero...
Momento de Beast Watchers. No tengo raciones. Ya, voy a cambiar en un momento. Ah, shit. Is that the best you can do? Is that the best? Ah, ya me acordé cómo derrotarlo. Tiene un punto ciego en donde tiene el parche. Del lado que tiene el parche. Es que él sí tiene los dos ojos, ¿no? Nada más pone el parche porque pues... No, sí perdió el ojo en la batalla. Después del Harrier. ¿Oh, sí? Pierde el ojo, ajá. ¡Oh, sí, cierto! Le cayó un misil. Da. Sí, le cayó un misil en... Bueno, le cayó un misil en el avión y supongo que un vidrio del avión es lo que le... Se le debe haber incrustado. Ya no me acordaba de eso del Harrier. Sí, entonces no. Estaba bien enojado. Sí. Got my eye. Ah, se volteó. Tremendo tracking, momento de Dark Souls 2. Dark Souls 2. Pero estaba viendo un video de un vato que hizo un análisis del juego de como 1 hora y media. Y no me había dado cuenta, pero el Dark Souls 2 sí tiene el personaje, creo que nada más se mueve en 8 direcciones. ¿Sí? Sí. ¿Y en el 1 no? En el 1 y en el 3 no. Sí es full 360. Porque el vato hizo la prueba de que, por ejemplo, vas corriendo y quieres hacer como que cambiar de dirección on the go. Ajá. Y el mono no lo hace. Hay como que una pequeña pausa para que el mono cambie todo el cuerpo de dirección. Y yo cuando lo vi de... Y lo chistoso es que aún así se siente más fluido el movimiento que el del 1. Porque el 1 se siente todo bien tanky. Sí, yo siento más fluido el 2. Ya me puse a limpiar mis controles ¿Del Switch? No, mis controles en general. Ah. Todos los que tengo. O sea, lo que estaba todo la... Nice. La pues, cutscene. Ahorita sigo limpiando el 8-bit Dot. Porque este sí lo tenía muy abandonado. yo sí tengo varios abandonados, como el de Wii U. Y el de Wii U sí lo puedo usar en la compu también. Let's go over here. Lamentablemente no se siente muy fluido el movimiento de la espada. No, pues aparte el Raiden, o sea, ¿tiene sentido? Tiene mucho, Pues, es que tiene mucho delay el ataque. Y aparte es porque pues el Raiden, pues, o sea, tiene sentido porque el Raiden es Ah, ¿no lo sabe usar? Ese, ya. Sí, pues es principiante. No sé por qué se la dio la Olga, pero bueno. No se hubiera muerto la Olga si no se lo hubiera dado. Memes, de hecho. Porque no podía hacerle deflect a las... Pues no pudo hacer nada contra el Solidus. Nunca he entendido la muerte, nomás la mataron porque sí. Para que el plot avanzara. Ya, hubiera sido curado verla en el Rising. Ah, estoy muerto. Ah, bye bye. De risa. Aquí ni te hablan para preguntar cómo pasó. Nah, no les importa. Bueno, nunca les importa. Ay, empezamos mal. Tiene mucha vida. Y le bajas un poquito. Y él me baja mucho.
Take this! No mames. Take this! No. ¿Viste la noticia de que Camilla supuestamente le dijo a Phil Spencer que se mochara con ayuda para el Scalebound? No. Espera, ¿cuándo? Fue reciente, no sé si fue ayer o hoy el tweet. ¿Pero cuándo le dijo? Porque ese juego ya lo cancelaron hace mucho, ¿no? Ajá, porque ya lo habían cancelado. Te digo que fue reciente. La noticia está saliendo. Y que el Phil Spencer le dijo, Simón, hagámoslo juntos. Pero ya lo habían cancelado porque según se la llevaron muy mal con Platinum y Microsoft. Y Microsoft, ya. Pues ojalá y sí Pues se ya ves hagan que algo. se veía curada el juego. Está interesante, sí. Y sí se ve que el Camilla se decepcionó mucho cuando lo tuvieron que cancelar. Bueno. Deberías decirle lo mismo a Konami y decir como que, hey, Microsoft es compa, que ellos lo financian, nomás dale permiso para que hagan un Rising 2. Ah, de hecho. No le he bajado ni la mitad. Imagínate un Rising con el Fox Engine, que se ve así bien bonito y bien perro. Ah, sí, pues originalmente iba a ser del Fox Engine, ¿no? Yeah. Good work, Jack. Cuando era Solid Rising. Porque el Raiden el modelo del Raiden en el Grand Zero se ve de puta madre. Right, you have to. Eso ya lo había. Ya me dijo eso, señor, cállese. Take this! Over here! Let's go! Pues ya estamos casi igual de vida. Nice. Take this! Pasa. Over here! Take this over here. Ahí está. Falta uno más. ¡Ah! Estás muerto. No, 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 no. Roll, 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 roll. Oh, está muy cerca del límite. Ahí está. Uf. Ah, bye bye. Nice. Se fue con el Washington. Ándale. Su héroe, Josbando. Sube. Ay, ¿cómo quedó así?
Temazo. De hecho. Necesito arreglar ese botón del Vito. ¿Qué botón era? ¿El de abajo? No, el Y o X. ¿El B? Bueno, cuadrado. Cuadrado. Ah, ok, ya. ¿Qué juego dijiste que lo usabas Sí. mucho? ¿El Monster Hunter? En el Monster Hunter y en el Streets of Rage. Sí, o sea, si lo dejas descansar un rato, como que otra vez vuelve a agarrar pues, su ritmo normal. Pero ya conforme le empiezas a usar más, pues si lo vuelves a sentir todo mushy. No, parking. Y de hecho el DualShock 4 se sigue sintiendo bastante bien. Más que el problema es que tiene la batería bien. Sí, es lo malo de ese control del DualShock 4. Y nunca me ha gustado comprar baterías third party. Siento que va a explotar. La Libido está decente. No es como la La mejor, Libido tampoco es está la... muy buena. Ajá, no es como la mejor, pero tampoco es de las peores. Y los pileros pues duran más. Si compras Los buenas pileros pilas. duran más. Yeah. I mean, yo tengo 2 pares de pilas que venían con el cargador, pues. Ajá. Y pues sí. O sea, mientras estoy usando unas, las otras están cargando y se terminan de cargar como en un día. Esa Así parte es. está bien surrealista. Que de repente aparece la Yeah. gente y el Raiden se baja así. Como si Y nada. nadie, o sea, nadie pela lo que acaba de pasar. Ajá. O sea, literalmente se acaba de destruir medio Manhattan. What you think you see is only as real as your brain tells you it is. Then, what am I supposed to Por eso mucha believe gente dice que esta parte del final nunca pasa. in? What am I going to leave behind when I'm through? Se lo imaginó el rey. Ajá, como todo lo del Snake y la gente camina. Having faith. What we had faith in. What we found important enough to fight for. It's not whether you were right or wrong, but how much Caballo. faith you were willing to have. That decides the future. The Red Dead Patriots are a kind moments. of ongoing fiction too, come to I think think of I read that mention it. Listen, don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can find your own Ojalá name vivir en Nueva York. Mucha and your own gente. future. Sí, ¿verdad? Decide for myself. No me lo imagino. And whatever you choose will be you. I don't know if I can. Siempre he querido ir I solo knew we para didn't have much in conocer. terms of choices this time. But everything Por you lo thought importante que es, about supongo, during pero... this mission is yours. And what you decide to do with Pero it hasta me is your da choice. cosa imaginarme en las Start calles over? ahí. Yeah, a clean slate. A mí, si es a para new name, turistear, no tengo new ningún memories. problema. Ajá. Pero, o Choose sea, your own ya si legacy. me pongo a pensar It's en for you to decide. A vivir no. literalmente, ajá, literalmente el resto de mi vida como No. vivir en ese ambiente de que siempre hay un chingo de gente, Sí, me encantaría siempre hay un muchísimo. montón de ruido, es como que, nah. No, esa parte es importante. Sí, es cool. Dog tags. Que las dos tags tienen mi nombre. Carilla de Nationality Chat. Chat. Sale mi cumpleaños completamente real. Anyone you know? No, never heard the name before. Ay, Raiden, si éramos compas. I'll pick my own name and my own life. I'll find something worth passing on. Ey, ¿te multan por ensuciar? Nadie te ve, ¿no? Es They un taught me fantasma. some good things too. Ah, ya se dieron cuenta. Está la poli. Inherited freedom from all those Pero who pues si se fought acaba de for us. destruir parte de Manhattan, ni siquiera los dejarían estar en esa calle. Even me. Pues no. Snake, what about Olga's child? Don't worry. I'll find it. Count on it. As long as you keep yourself alive, Pero con la bandana. you're safe. Do you know where Liquid went? I put a transmitter on his Liquids. ray. Did he head for the Patriots? Yeah, but I have a feeling they gave Ocelot a bogus location to begin with. Cheer up. We have a better lead. This contains the list of all the Patriots. But Ocelot took it.
the one we gave you wasn't the real thing. Oh. What? This virus is coded to destroy only a specific part of GW, namely the information about the Patriot's identity. Which means that there's a parameter coded in here that defines what that information Pues no, is. no debería necesariamente, I pero get bueno. it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to. La vestimenta de la Rose también se me hizo siempre bien surreal. Like. Parece casi enfermera. Ajá, ¿sabes? Ahorita que la veo bien, ¿sabes a qué me recuerda? ¿Qué? Monancho. Monancho, ajá. Está bonita su ropa. Supone que es Data Analyst, pero pues sí. Snake? Quiero ser Data Analyst. Sí. Oh, es el perico. What's wrong? Bien. Sobrevivió. ¿No debería ser con Oracon? ¿Porque él se lo llevó? O de plano lo dejó después de que no pudo soportar que dijera How. A lo mejor. Lo dejó libre después. Culero. But we're going to find out together, aren't we? Oh. Yeah. No. See me for what I am, okay? I know. Vale. Esa es la parte que más gente decía que era fake. O muchos sacaban teorías de que Rose alguna vez existió o solo era parte de la AI. Sí, luego se confunde. Hasta que salió el Do you 4. remember this place? Of course. This is where we first met. I remember now. Today is the day I met you. That's it. I think I found something to pass along to the future. What? He said all living things want their genes to live on. Exacto. Are you talking about the baby? Yeah. But genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. It's up to us to teach that to our children. What kind of things? About the environment, our ideas, our culture, poetry, compassion, sorrow, joy. We'll tell them everything together. Compasión, dolor. Is that a proposal? Todo This le vas is a for enseñar. your ears. No, sí, pero es que Ryan dijo compassion y los subtítulos salieron dolor. Oh. No sé. Mira, es que ni siquiera puedes utilizar dolor como Empiezo a un sustituto, cuestionar porque no. la calidad de la traducción en español. No preguntes por qué. No es como que no hubo como 500 typos al final en este stream nada más. I stare at the stars and the sky up above. Ay, bájale, debería subirle esa madre, pero bájale. Oh, sí es cierto, tengo que hablar. Oh, Jennifer Hill era Emma. No sabía. Interesante. Jill Snail Ross. Me gusta la canción. No sé si está igual que la del 1 y un rapero ya la haya aclamado, pero no lo quiero bajar porque me gusta la canción. Oh, mira el Fukushima. Todo lo hizo Kojima. Nah. Fukushima sé que era el bueno.
De hecho, sí lo voy a bajar poquito porque siento que está más fuerte que el resto del juego. Me gusta la canción. De hecho, ya falleció la cantante hace unos cuantos años. ¿Oh, sí? Damn. Ya. Recuerdo haberme puesto sad cuando leí la noticia porque todavía estaba jugando mucho este juego. Ya lo había pasado, pero pues lo jugaba mucho. Codex Script, Tomokazu Fukushima. Todo lo del código lo escribió él. Damn. Grande. Shocking Conspiracy Behind Shadow Moses. Natasha Romanenko la ponen como si fuera una persona de verdad. Ni Atasha. Ni Astasha. In a peace, not war, and dreams that I let slip away, I'll find the joyfulness I'm looking for way back in yesterday. Pues sí, fueron 3 horas, pero fue un poquito gameplay. Imagínate en el 4. Oh my Va a god, ser- el 4 es más cutscene que nada. Va a ser un stream donde ni siquiera va a tocar el control. Momento bien. El Snatcher tiene más gameplay que el Metal Gear Solid 4. Pre. Why can't each of us in the world ever see the best things in life are free? Little sounds of laughter, a warm hug, a smile, a kiss from you to me. I fall to my knees, I cry and I cry. Love, do not pass me by. Sanai. Wait, voces de Arsenal Gear? What? Sanai. ¿Cuáles voces? Ni idea. Make time refuse to fly. Salami Studio. I can't say goodbye to yesterday, my friend, 'cause I know how good it has been. Facing forever, here I stand, come what may. Bring the old, bring the new, yesterday. It's there that I'll find, in a peace not war, and Hideo Kojima. dreams that I let Por supuesto, él hizo todo. Él hizo todo. Metal Gear Solid VR. joyfulness I'm looking for. Hasta la madre. Hasta ellos mismos aplican su. Porque, ajá, porque ponen créditos de algo que ellos hicieron. Que si no les dan copyright strike ellos mismos. ¿Te imaginas? ¿Autocopyright? Como le pasa a varios artistas que suben su propia música a YouTube y los flaguean.
Creo que al Vini le pasó a su banda que subieron su música y YouTube lo detectó y se los tumbó. Pero No manches. ¿Koa? ¿Koakuma? Koakuma. Sanaiko estuvo aquí. Game Posters, Police Not, Son of the Enders, Metal Gear, Ghost Baby. ¿Hay póster de Ghost Baby? Oh. Va a estar escondido. Konami of America, Konami of Europe. Carla White, esa es la cantante. Konami Japan West. ¿What? ¿Konami Japan West? No sé, ¿el oeste de Japón? ¿O es...? I don't know. Pero pues, se acabó. Bueno, no, todavía no se acaba, todavía sigue. Una cutscene. Ah, sí. La revelación. Primero es el Life isn't speech del just Snake. about passing on your genes. We can leave behind much more than Babi. just DNA. Through El AMLO speech, persiguiendo palomas. music, literature, movies, Como ese what niño. we've seen, Peruanos. heard, Oh, no. felt, anger, joy, and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. No, me siento mal por haber matado a esa We gaviota. need to pass the torch and let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Earth may not be forever. Ay, Snake, ya arruinamos todo nuestro legado. Y más con la era digital. Ya nuestro legado van a ser puros shitposts, memes de Pepe. Soy Jax. Lo siento, Snake, te defraudamos. Los Patriots tenían razón. Sí, era necesario control. Esa libertad no nos dio nada bueno. Lástima que Snake... Oh, wait. Spoiler. Snake, you there? It's me. I've finished going over that disc. Did you find the Patriots list? Of course. It contains the personal data of 12 people. There was a name on it. Snake, it was one of our biggest contributors. What's going on around here? I don't know. Anyway, where are they? Well, we were right about them being on Manhattan, but... But what? They're already dead. All 12 of them. When did it happen? Well, about 100 years ago. What the hell? What the hell? Qué manera de terminar. Yes, matamos 167 personas. Son menos de los que pensé. 58 raciones. No sabía que había tantas. Es que, Pues creo que al final fue cuando usaste más, ¿no? Es que cuenta cuando te mueres. Todo cuenta. Si no reinicias el juego. So, yeah. Wait, déjame entrar a la página ahorita. ¿Qué dice? Return your clear code to Konami. A ver si todo existe. ¿Qué es lo que te daba? Si No sé. estabas? Ey, sí me queda eso de mamón porque jugué bien bestia. Más vale que todo exista. Dice... Oh. Ya está muerto. Pues me sale un aviso del uBlock Origin de que podría ser peligroso entrar. ¿Lo habrá comprado alguien y habrá puesto algo malo ahí? Perhaps.
A ver, dice... Pues dice que nomás te daban otro código. Wait, what? I don't get it. Dice que te daban... Ah. Bueno, lo que estoy viendo aquí es que según la versión original, antes del Substance, Ajá. ni siquiera te daban el código y nomás te daban... o sea, no te daban el codename, pues, como el Mammoth. Nomás te Mm. ponían el clear code y ese lo tenías que poner en konamijapan.com y ahí es donde te daban el codename si ponías ese código. Te daban como una pantalla para que le tomaras screenshot y pues se la pasaras a tus cuates. Oh, los cuates. Pero dice que en esta versión, que es la versión de GOG. Ah, o sea que ni siquiera fue en la Substance, fue... Eso lo cambiaron apenas en la de... esta es la versión de GOG. Salió hace unos cuantos años para... Pues en la plataforma esa. Y Ajá. en esa parece que lo cambiaron. Pusieron los códigos en el juego porque ya no existe la página. Mm. Pero aún así te dan el clear code Bueno, nomás pues para que salga. sí. Y pues ya. A ver qué aire me dieron. A la cámara. Ah, es que la encontré, es cierto. Y ya, esto es lo que me dieron. Creo que los demás te los dan por las dog tags. Plant cleared. Ah, y ahora ya sale el Raiden. Te sale el Snake nomás. Y cuando lo pasas ya sale el Raiden. Creo que sabía algo más interesante. Casting Theater. Una foto. Pues aquí nomás puedes ver las dog tags. Oh, es verdad, cada dificultad tiene sus propias dog tags. Súper flojera. Tienes que jugarlas todas para tenerlo al 100%. Hombre. Pues son nombres... Según yo, los que salieron en el juego lo concursaron o entraron como una rifa para aparecer aquí. Y sale su tipo de sangre. Mandaban su nombre y su tipo de sangre y aparece aquí. Órale, Victoria Cruz. Ujú. En el planta casi no agarré a nadie porque maté a la mayoría. Peter Steelman. Bueno, esos también salen personajes, pero... Y aquí hay unas cuantas escenas, no salen todas, puedes como cambiar los personajes. Pero hay un twist. Puedes cambiar los modelos de los personajes. Mm. Como puede ser que el Pliskin sea Snake del 1 o Snake con tuxedo. Puede ser que los Seals sean... Según yo había más, no sé si tengan que desbloquear. Recuerdo que había una con una señora, una viejita, no sé qué era. La viejita. Sí, así una... Ah, mira, aquí están. Al van puedes poner Lady, Middle Age. Y al Seals... No sé, vamos a poner Raidens muertos. Güey, ¿cuál es el Raiden ninja? Con la espada, yo creo. Y el Raiden lo vamos a cambiar por el... High Tech Gear. Tengo, supongo. O Celo 1998. Güey, ¿cuál es la diferencia de Snake 1998 y Snake Metal Gear Solid 1?
Textura. Los Raidens. Oye, supone que tenían que ser Raidens esos. Ahí está. Pues más bien Gray Fox. Huh. ¿Ese es Raiden? A lo mejor en las Beer Mission sale un Raiden con ese traje y no me acuerdo. Parece que sí. Esa es la señora, sí. No, señora. Metal Gear salió fuera de contexto. Ándale. ¿Quién es esa? ¿Es de los hostages? No parece. No. Ha de ser un modelo que no usaron. La cara. Ni siquiera está como detallada como los demás modelos, ¿no? Como los demás texturas. Soy como más low quality. Ya, te digo, a lo mejor debe ser un modelo de esos que usan para test y... Ajá. Parece esa casi de Play 1. ¿Por qué pues? Solo quiero ver a Snake. What are you? Fuck. Pero... 5 today. Or rather 6. ¿Cómo se ve? Oh, ok, sí, tiene como la ropa, ¿no? Tiene la ropa del 1, pero no... ¿Creo? Sí, no, Yeah. sí, no es el Sneaking Suit del 1, pero... Ujú. Pero más bien como se ve en el Twin Snakes. No se ¿El ve... Twin Stick ya había salido para ese? ¿Para No, Xbox? no, el Twin Snakes Ah. sale después. La sombra del rifle. Así es invisible. Él es el verdadero vampiro. Yep. Strange smell. Se va a hacer el thumbnail. You smell like... Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? ¿Cómo agarré el rifle y lo celos? Yeah, Queen? Are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found.
Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. Y pues sí, puedes hacer eso con... No Con todas el las... Xavier. Con algunas escenas. No todas. Agarré esa porque creo que es de las que más tienen personajes. Sí, creo que las demás tienen nomás como 2 o 3. Boss Survival, no, qué hueva. Y el Snake Tales, también está algo de huevas, ¿no? Sí, es básicamente jugar como en hard, pero sin radar, ¿no? Está raro. Son diferentes historias, pero casi todo te lo cuentan como por medio de texto. Porque pues lo agregaron nomás como extra. Ay, no, no está el skateboarding. El único que me hubiera gustado, calar. Pero pues ya, aquí acaba esto. Se acabó. 3 Never Ever. Es never ever. Algún día. Someday. Sí, aquí acaba el stream. Ati, ati. Gracias por ver. Bye.